जय जगन्नाथ स्टूडेंट्स। आज आम पढ़ा +2 सेकेंड इयर इकोनॉमिक्स बईर तो तुम उत्पादन विषय अच्छी से उत्पादन गोटे सूत्र अच्छी परिवर्तनीय अनुपात नियम। ठीक अच्छे, तो आज आम आलोचना करिया परिवर्तनीय अनुपात नियम कौन। ये नियमटी आलोचना करिया पूर्वर किछि टर्म्स विषय आमको जानिया दरकार, कहीं से सब टर्म्स गुड़िक आमको बहुत समय हेल्प करें। तो स्टार्ट आम करिया फास्ट कौटू ना जो आमर अर्थनीति रे आम यूज करूँ ए सूत्र रे आम यूज करूँ जो काल समय टाइम। तो यार विषय आगे आम टे आलोचना करिया जे समय कौन टाइम कौन। ठीक अच्छे, ताकू ये केमती आम यूज कर देख ध्यान देकी देखियो, कहीं ये क्लास तुम निहाती हेल्पफुल हम। प्राय बहुत समय भी तुम मैंने परीक्षा देखियो ये क्वेश्चन तुम थी। ठीक अच्छे, कौन तुम ना परिवर्तन अनुपात नियम रिटर्न्स टू ए वेरिएबल फैक्टर बा द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बा प्रॉपर्टीज। ठीक अच्छे, ताले आरंभ करिवा। फास्ट अच्छी कौन काल बा समय। ए काल प्राय तो आम ये दुई प्रकार दुईटा टर्म दुई रकम व्यवहार करछू। गोटे हूँ तुम स्वल्प काल आउटे हूँ दीर्घ काल। ताले स्वल्प काल कौन जहाँ को इंग्राजी रे आम शॉर्ट रन बोली कहूँ और दीर्घ काल को लॉन्ग रन बा शॉर्ट टर्न लॉन्ग टर्न। ताले ये शॉर्ट रन कौन स्वल्प काल रे समस्त उपादान मानक वृद्धि करिया संभव हुए ना। या अन्य अर्थरे कहले कौन बुझा ना जो समय मध्य फार्म आयतन वृद्धि करने संभव नुहे ताको स्वल्पकाल कहुए। है कि कथा भल कि बुझापी चेष्टा करो जो समय मध्य फार्म गोटे कौन से गोटे फार्म आयतन को आम वृद्धि पारानी मीन्स तार आयतन को वृद्धि करा। ठीक अच्छे, ताले कौन है स्वल्प काल समस्त उपादान मानक वृद्धि करने संभव हो न था। ताले कौ कौ उपादान को आम वृद्धि करा परिवर्तन करें ना श्रम को परिवर्तन करें, पुंजी को परिवर्तन करें, शक्ति को अधिक व्यवहार कर उत्पादन वृद्धि करा जाय परियो। ताले ये थिला तुमर स्वल्प काल अर्थात स्वल्प काल मध्य आम फार्म आयतन वृद्धि करें ना बा आमर जो टेक्नोलोजी अच्छी ज्ञान कौशल अच्छी बा जो मेसिनारी आइटम आम फार्म रे यूज करछू वृद्धि करें ना। मात्र आम लेबर को वृद्धि करें, पुंजी वृद्धि करें, शक्ति को वृद्धि करें। ठीक अच्छे, या वृद्धि करें आम प्रोडक्शन को वृद्धि करें बा उत्पादन वृद्धि करें। तापर रहा आम सेकेंडरी आसला कौन दीर्घकाल। दीर्घकाल कौन दीर्घकाल समस्त उपादान मानकर वृद्धि हो पार अर्थात दीर्घकाल आम समस्त उपादान मानक वृद्धि संभव। ठीक अच्छे, दीर्घकाल तो प्रत्येक उपादान मानकर वृद्धि संभव होता है। उत्पादन समस्त साधन गुड़िकर वृद्धि करा जाय परियो दीर्घकाल अर्थात दीर्घकाल आम जो उत्पादन साधन गुड़िक रही लैंड लेबर कैपिटल एलोकेशन ए समस्त को आम दीर्घकाल वृद्धि करें। ठीक अच्छे, दीर्घकाल आम लैंड को वृद्धि करें, लेबर कैपिटल एलोकेशन समस्त को वृद्धि करें। मात्र स्वल्प समय आम केवल श्रम पुंजी शक्ति एम को ही वृद्धि करें। तार आशा करूँ तुम स्वल्पकाल दीर्घकाल कौन जानी जाइए। एवं आम आलोचना करवा जो कौन ना स्थिर उपादान। ठीक अच्छे, ताले स्थिर उपादान आलोचना करने पूर्व मुझे तुम सहित आलोचना करने चाहिए कि आम ये भिडियो कौन कौन आलोचना करवा कौन कौन पढ़ा परिवर्तन अनुपात नियम ये नियम टाक भल कि पढ़ा नियम उपक्रम जोटा आमर इंट्रोडक्शन रहा देखिए, संज्ञा डेफिनेशन देखिए, शर्तावली एजम्पशन कौन रोचे देखिए, तापर नियमर विश्लेषण। ठीक अच्छे, टेबल डायग्राम थ्रो रे केमती कौन ए नियम को आम विश्लेषण करूँ पढ़ुचु ताकू बुझा, लिमिटेशन कौन रोचे ताकू देखिए, तापर सूत्रर कार्यकारिता कौन रोचे। ठीक अच्छे, आम कौ जगार या यूज करूँ यार कौन इंपोर्टान्स रही गुरुत्व कौन रही ये सब जिन वीडियो माध्यम देखिए। तेणु चेष्टा करिए वीडियो को स्किप न करने वीडियो को शेष पर्यंत देखिए। ठीक अच्छे, तो एबे आम आलोचना करिया कौन स्थिर उपादान आउ परिवर्तन उपादान। ए स्थिर उपादान जहाँ को इंग्राजी आम फिक्स फैक्टर बोली कहूँ, परिवर्तन उपादान जहाँ को इंग्राजी आम वेरिएबल फैक्टर बोली कहूँ। स्थिर उपादान कौन अल्प समय मध्य जो सब उपादान परिमाण वृद्धि करने संभव हुए ना। ध्यान से देखिए, अल्प समय मध्य मीन्स मासे 2 मास 3 मास एमती समय अवधि
ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାଦାନ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ଯେ ସପୋଜ୍ ଆମର କୌଣସି ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ଅଛି, ମନେକର ମୋର ଗୋଟେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ଟେ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ଟେ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆମକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 2-3 ଏକର ଜାଗା ଦରକାର। ତା ଉପରେ ଆମକୁ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି, ମେସିନ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି। ମାତ୍ର ତମେ ନିଜେ ଅନୁମାନ କର ଯେ 2-3 ମାସରେ କ'ଣ ନୂଆ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ତିଆରି କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ କି? ନା, କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି, ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ପୁଣି 2-3 ମାସରେ ଆମକୁ 2-4 ଏକର ଜମି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ତାପରେ ପୁଣି ମେସିନାରୀ ଆଇଟମ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିକି ପାୱାର କନେକ୍ସନ୍ ନେଇକି ଏତେ ସବୁ କାମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ ଭଲକି ବୁଝ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାଦାନର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥିର ଉପାଦାନ ବୋଲି କହନ୍ତି। କି ନା ଆମେ ଭୂମିକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଖାନାକୁ କାରଖାନା ଗୃହ ରହିଲା, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରହିଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ହେଲେ ସ୍ଥିର ଉପାଦାନର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ଆସିଲେ କ'ଣ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଉପାଦାନ। ଏ ଭେରିଏବଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାଦାନର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହଜ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଉପାଦାନ କହନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାଦାନ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହଜ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମିନ୍ସ ଆମେ ସେଇ ମାସେ 2 ମାସ ସମୟରେ, ମନେକର ତୁମମାନେ ଦେଖିଥିବ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଛତାର ଡିମାଣ୍ଡଟା ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା, ମନେକର ଏଠି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 100 ପିସ୍ ଆମ୍ବ୍ରେଲା ବା ଛତା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରି ମାର୍କେଟକୁ ସେ ସପ୍ଲାଏ ଦେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାତ୍ର ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯେହେତୁ ଛତାର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେ କମ୍ପାନୀ ଜଣକ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ୟୁନିଟ୍ କାହିଁକିନା ବସେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ନ ବସେଇ ପାରି ସେ ସେଇ ୟୁନିଟ୍ରେ, ସେଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ସେଇ ୟୁନିଟ୍ରେ ଯେଉଁ 100 ପିସ୍ ଆମ୍ବ୍ରେଲା ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରୁଛି, ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲେବର୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ୟୁଜ୍ କରିକି ମିନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସିଏ ଏଇଥିରୁ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆମ୍ବ୍ରେଲା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରିପାରିବ। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସମୟ ବଢ଼ୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରିକି ସେ ମାର୍କେଟକୁ ସପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାଦାନର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହଜ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଉପାଦାନ କହନ୍ତି। ଯେମିତି ଶ୍ରମକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ, ଇନ୍ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ, ଇନ୍ଧନ ଯେମିତି ତୁମେ କୋଇଲା ନେଇପାର, ବିଦ୍ୟୁତ ନେଇପାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କଞ୍ଚାମାଲ ଯେଉଁ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ରହିଛି ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିକି ଯେଉଁ ଭେରିଏବଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ତାହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିକି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ଏଇଟା କେବଳ ସମ୍ଭବ ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳରେ ୟାକୁ ହିଁ ବୃଦ୍ଧି କରିକି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଯେଉଁ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କ'ଣ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେଉଁ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କ'ଣ, ଏଭରେଜ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କ'ଣ, ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କ'ଣ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନ, ତ ତୁମେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ତୁମେ ଯାଇକି ତାକୁ ଦେଖିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଉପାଦାନର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଉପାଦାନ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମୋଟ ଉତ୍ପନ୍ନ ଯେଉଁ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତାକୁ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପନ୍ନ କହନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଉପାଦାନର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଉପାଦାନ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମୋଟ ଉତ୍ପନ୍ନ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ କେତେବେଳେ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି ନ ପାଇ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ହେବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପାଦାନ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଉପାଦାନ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମୋଟ ଉତ୍ପନ୍ନ ଯେଉଁ ପରିମାଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପନ୍ନ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକିନା କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିପାରେ, କେଉଁଠି କମିପାରେ, ତା'ର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ସ୍ଥିର ଉପାଦାନ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପାଦାନ, ତାପରେ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ତ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମକୁ ଠିକ୍ସେ କ୍ଲିଅର୍ ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପନ୍ନ ସୂତ୍ର ଆମେ ପଢ଼ିବା ବା ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅନୁପାତ ନିୟମ ପଢ଼ିବା, ଏଇଠି ଆମକୁ 2ଟା ଟର୍ମ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯିବ ବା ଆମକୁ 2ଟା ଟର୍ମକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଟର୍ମ 2ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ବା ସେ ଲାଇନ୍ 2ଟା କ'ଣ ନା ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହାର ଏକ ସାଧନର ଆଉ ହ୍ରାସମାନ ହାର ଏକ ସାଧନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧନର ହ୍ରାସମାନ ହାର କ'ଣ, ସାଧନର ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହାର କ'ଣ। ଦେଖ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିର ସାଧନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଯଦି ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତେବେ ଏପରି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଏକ ସାଧନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କୁହାଯାଏ।
ठीक से बुझ एक निर्दिष्ट स्थिर साधन साधनटा स्थिर गोटे जमी स्थिर ठीक अच्छे स्थिर जमी 2 एकर हूँ जमी तो स्थिर साधन अधिक अधिक परिवर्ती साधन प्रयोग करिया जो धर लेबर गोटे लेबर नेले 2टा लेबर नेले 3टा लेबर 4टा लेबर जो जदि मोट उत्पाद वर्धिष्णु हार में वृद्धि पाए तेना प्रोडक्शन बढ़ी बढ़ी चले फास्ट 10टा प्रोडक्शन होला तापरे 20टा हला तापरे 40टा हम तापरे 90टा हम ये भाव में जब प्रोडक्शन बढ़ी बढ़ी चलला अर्थात धानर प्रोडक्शन बढ़ी बढ़ी चलला तापरे एपरी पर्याय को एक साधारण वर्धमान उत्पन्न बोली कहुए तुम यापाई आम गोटे उदाहरण देखी पारिया जे वर्धमान उत्पन्न कौन देख फास्ट फेजर दर 10 क्विंटाल धान उत्पादन होची 20 क्विंटाल 40 क्विंटाल 90 क्विंटाल 100 400 ये तो वृद्धि होची मात्र कौ रेट्रे बढ़ुची देख फास्ट 10 क्विंटाल बढ़ी 20 क्विंटाल 50 क्विंटाल 110 210 अर्थात ये वर्धिष्णु हार में वृद्धि पाँच ये हूँ वर्धिष्णु हार ठीक अच्छे एक निर्दिष्ट स्थिर साधन अधिक अधिक परिवर्ती साधन प्रयोग करिया जोगु जदि मोट उत्पाद वर्धित हार में वृद्धि पाए तेबे एपरी पर्याय को एक साधन वर्धमान उत्पन्न कहुए यही पर्यायर परिवर्ती साधन सीमांत उत्पाद वृद्धि पाई था तेणु ए पर्याय कौन है परिवर्ती साधन जो सीमांत उत्पाद रोचे से वृद्धि पाए तापर आसला कौन ह्रासमान हार एक साधन ह्रासमान उत्पन्न एक साधन ह्रासमान उत्पन्न उत्पादन प्रक्रियार एक अवस्था ठीक अच्छे साधन ह्रासमान उत्पन्न ह्रासमान उत्पादन ये हूँ गोटे प्रक्रिया जो थे गोटे अवस्था जो थे एक स्थिर साधन सहित अधिक अधिक परिवर्ती साधन प्रयोग द्वारा मोट उत्पाद ह्रासमान हार में वृद्धि पाए अर्थात जिते अधिक अधिक आम लेबर यूज करवा गोटे जमी फिक्स अच्छे गोटे जमी से जिते लेबर अधिक अधिक उत्पादन कर माने नियोजित करवा आमर कौन हम ना प्रोडक्शनटा बढ़ सत कि ह्रासमान हार में माने ये तुम देख फास्ट 10 क्विंटाल 20 क्विंटाल 28 34 अर्थात ये देख तुम वृद्धि हो 10 to 41 जाए वृद्धि हो मात्र से ह्रासमान हार फास्ट 10 क्विंटाल बढ़ी 8 6 4 3 अर्थात ये ह्रासमान हार वृद्धि पाँच ठीक अच्छे ताले ये दुटा आशा करी दुटा टर्म तो मैंने बुझीपारे वर्धिष्णु हार कौन ह्रासमान हार कौन अर्थात गोटे साधन वर्धिष्णु हार बा गोटे साधन ह्रासमान हार कौन ये सब कथा तो मैंने क्लीयरली बुझीपारि ठीक अच्छे तेणु एबे आमे जीवा आमर जो टॉपिक रही जो परिवर्तन अनुपात नियम ठीक अच्छे आमे डायरेक्ट से टॉपिक को जीवा से टॉपिक आमको कौन कहूँ आ कौन रही से टॉपिक रे आमे क्लीयर आलोचना करिया ठीक अच्छे ताले तुम देख पूर्व सूचाई दि जाए स्वल्प कालर समस्त उपादान परिमाण को वृद्धि करने संभव हुए नहीं तेणु उत्पादन वृद्धि करने एकमात्र विकल्प हूँ स्थिर उपादान ठीक अच्छे स्थिर उपादान कौन मुझे तुमको कही सारी सहित अधिक परिमाणर परिवर्तन उपादान नियुक्ति देवा एपरी हेले उत्पादन अनुपात परिवर्तन होता है और उत्पादन उपर तार प्रभाव अनुभूत होता है अर्थात उत्पादन उपर तार सीधा सड़क प्रभाव पकई था यही परिवर्तन को परिवर्तनीय अनुपात नियम अध्ययन करता है ठीक अच्छे तो ये नियमटा किए देथिले ना प्राक्तन अर्थशास्त्री कर प्रसिद्ध ह्रासमान उत्पन्न नियम ठीक अच्छे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भिन्न रूप बा नूतन नाम हूँ परिवर्तन अनुपात नियम तो ये परिवर्तन अनुपात नियम संज्ञा किए देथिले अर्थात संज्ञा देवाक जाई प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल कहते ये हूँ तुम ये थिला तुम इंट्रोडक्शन पार्ट ठीक अच्छे तो एबे आसले आम कौन डेफिनेशन ताले अल्फ्रेड मार्शल आम तुम मैंने गोटे डेफिनेशन बा दुईटा डेफिनेशन यूज कर ठीक अच्छे तो ये मुझे गोटे डेफिनेशन नौ जो अल्फ्रेड मार्शल कहते जे कृषि पद्धतिर कौन से उन्नति न हो अर्थात कृषि पद्धति ठीक अच्छे टेक्नोलोजी कौन भी आम चेंजेस करवानी न हो जमी अधिक श्रम पुंजी विनियोग कर चाष कार्य कले से मिलुवा उत्पन्न द्रव्यर परिमाण आनुपातिक भाव अल्प मात्रा बुद्धि प्राप्त हुए ठीक अच्छे कौन कहले आउ थे कृषि पद्धति कौन से उन्नति न कर अर्थात टेक्नोलोजी कौन भी आम परिवर्तन करवा ना न करी ठीक अच्छे अर्थात टेक्नोलोजी को आम कन्स्टांट रखी जमी अधिक श्रम आ पुंजी विनियोग कर जमी आम अधिक श्रम यूज करवा आ पुंजी यूज कर चाष कार्य कले से मिलता उत्पन्न द्रव्यर परिमाण आनुपातिक भाव अल्प मात्रा बुद्धि प्राप्त हुए ठीक अच्छे तेणु आनुपातिक भाव अल्प परिमाण बुद्धि बढ़ एन इनक्रीज in the amount of labor and capital applied in the cultivation of land causes in general a less than proportionate increase in the amount of produce raised unless it happens to coincide with an improvement in the art of agriculture अर्थात कौन सी एक
ଉପାଦାନର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର ରଖି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିମାଣ ହ୍ରାସମାନ ହାରର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନର ମେଳରେ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନର ଅନୁପାତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପନ୍ନ ତାପରେ ହାରାହାରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନକରି ସିଧା ନିୟମକୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପାର୍ଟ ଆଉ ଡେଫିନେସନ୍ ପାର୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ତାହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନେ ଧରି ସାରିଥିବ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିୟମଟା କ'ଣ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆସିଲା ନିୟମର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ। ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ ରହିଛି ଯେ ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳରେ ଏ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏ ନିୟମ କେବଳ ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ, କାହିଁକିନା ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳରେ ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଏନହାନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା ନାହିଁ। କେବଳ ଲେବରକୁ ହିଁ ନେଇକି ଆମେ କାମ କରିପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଲେବରକୁ ହିଁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିକି ଅର୍ଥାତ୍ ଲେବରକୁ ଏଡ଼ିସନାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ଭାବରେ ଯୋଗ କରିକି ଏ ନିୟମକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା। କେତୋଟି ଉପାଦାନର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ଥିର ରହିବ, ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି ସିଏ ସ୍ଥିର ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ୟବହୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପାଦାନ ଏକକ ଗୁଡ଼ିକ ସମାଜାତୀୟ ହେବା ବିଧେୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ଏଠି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଏକକ ନେଉଛୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଲେବର ନେଉଛୁ, ସେ ଲେବର ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ସ୍କେଲ୍ ବା ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍, ତାଙ୍କ ଥିଙ୍କିଂ ପାୱାର ଏସବୁ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏ ନିୟମ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଉତ୍ପାଦନର ଯେଉଁ ପ୍ରବିଧି ଅର୍ଥାତ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବା ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରବିଧି ବା ପଦ୍ଧତିର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ଆଜମ୍ପସନ୍। ୱିଦାଉଟ୍ ଆଜମ୍ପସନ୍ ସୂତ୍ରକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଆଜମ୍ପସନ୍କୁ ପୁରା ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜମ୍ପସନ୍ ପୁରା ମୁଖସ୍ଥ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆସିଲା ନିୟମର ବିଶ୍ଳେଷଣ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଉପଯୁକ୍ତ ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଏହା ଜଣାଯାଏ ଯେ ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର ଥିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଉପାଦାନ ସ୍ଥିର ଉପାଦାନ ସହିତ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହାରରେ ଓ ପରେ ହ୍ରାସମାନ ହାରର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। କଥା ବୁଝ। ଉପଯୁକ୍ତ ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞା କୁହାହେଲା, ଜଣାଯାଏ ଯେ ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନ ପରିମାଣ ସ୍ଥିର ଥିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଉପାଦାନ ସ୍ଥିର ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ, ତୁମେ ପାଠ ସହିତ ଆମେ ଡାଇଗ୍ରାମକୁ ଯେଉଁ ଟେବୁଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ରିଲେଟ୍ କରିକି ପଢ଼ିଦେବା, ତ ଆମେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଉପାଦାନ ସ୍ଥିର ଉପାଦାନ ସହିତ ନିୟୋଜିତ, ଏଠି କିଛି ସ୍ଥିର ଉପାଦାନ ଅଛି। ଏଠି ତୁମେ ଦେଖ ଜମି ଯେଉଁ ରଖାହେଇଛି, ଜମିର ପରିମାଣକୁ ଏକକ ହିସାବରେ ପୁରା ସ୍ଥିର ରଖାହେଇଛି। ତ କିଛିଟା ସ୍ଥିର ରହିଲେ ହିଁ ନିୟମଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି କିଛି ସ୍ଥିର ନ ରୁହେ ତାହେଲେ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ କିଏ ସ୍ଥିର ଅଛି ନା ଜମି ସ୍ଥିର ଅଛି, ଏକ ଲେଖାଏଁ ଜମି ଅଛି। ସ୍ଥିର ରଖିଲେ ତ ସ୍ଥିର ଥିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ପରିମାଣ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଉପାଦାନ ସ୍ଥିର ଉପାଦାନ ସହିତ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ଆମେ କାହାକୁ ନେଇଛୁ, ଲେବରକୁ ନେଇଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ଲେବର। ତ ଲେବର ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ଲେବର, ଗୋଟେ ଏକର ଜମିରେ ଗୋଟେ ଲେବର କାମ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଏକର ଜମିରେ ଦୁଇଟା ଲେବର କାମ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଏକର ଜମିରେ 3ଟି ଲେବର, ଏମିତି ହେଇ ଗୋଟେ ଏକର ଜମିରେ 9ଟି ଲେବର, ଗୋଟେ ଏକର ଜମିରେ 10ଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ଲେବରର ଆମାଉଣ୍ଟକୁ ହିଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ ଏ ହେଉଛି ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହାରରେ। ତାହେଲେ ଇଏ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହାରରେ ବଢ଼ିପାରିଛି। ଫାଷ୍ଟ 10ରୁ କେତେ ହେଇଛି, 22 ହେଇଛି। କେତେ ବଢ଼ିଛି, 12 ବଢ଼ିଛି। ତାପରେ କେତେ ହେଇଛି, 36 ହେଇଛି। 14 ବଢ଼ିଛି। ତାହେଲେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହାରରେ ବଢ଼ିଛି। ଆଉ ପରେ ହ୍ରାସମାନ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 36ରୁ 46, 10, 46ରୁ ଏମିତି ଦେଖ ଇଏ କେତେ 10, 7, 4, 3 ଅର୍ଥାତ୍ 57, 60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତ ହ୍ରାସମାନ ହାରରେ ବଢ଼ୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ହ୍ରାସମାନ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍କୁ ଆମେ ଫିକ୍ସ ରଖିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍କୁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ସେ ଇନକ୍ରିଜିଂ ରିଟର୍ନ ବା ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ସେ ତା'ର ବୃଦ୍ଧିଟା ହ୍ରାସମାନ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ତାପରେ ସ୍ଥିର ରହି କମିଥାଏ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପାଦାନ ଅତିରିକ୍ତ ଏକ ନିୟୋଜିତ ହେଉଥିଲେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ୍ର ଦେଖ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ କମୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 60ରୁ 58 ହେଇଛି, କମିଛି 2, 58ରୁ 55, ପୁଣି 3 କମିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କମିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ। ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଉପାଦାନ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପନ୍ନ ନାସ୍ତି। ତ ଏଇ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି, ତୁମର ମାର୍ଜିନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଯେଉଁଟା ସେ ଋଣାତ୍ମକ ହେଉଛି, ହେଲା, ନାସ୍ତିବାଚକ ହୁଏ ଏଠି। ତାହେଲେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି। ତୁମେ ଏଠି ଭଲକି ଦେଖ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ତୁମର କ'ଣ ହେଉଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଲେବର ମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ବି ଲେବର ବଢ଼ିଛି, ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍ରେ ବି ଲେବର ବଢ଼ୁଛି। ତାହେଲେ ଇଏ ତୁମର ହେଉଛି ଫେଜ୍ 1, ଫେଜ୍ 2, ଫେଜ୍ 3। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଲେବର ବଢ଼ୁଛି, ତ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କ'ଣ ରହିଲା, ତୁମର ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ କୁଇଣ୍ଟାଲରେ ରହିଲା, ହଁ କି ନାହିଁ।
तो फास्ट ये प्रोडक्शन मध्य तुम वर्धिष्णु हार वृद्धि पाँच तुम या हिं देखिपर 10 12 14 अथवा वर्धिष्णु हार वृद्धि पाँच तापर तुम देख बढ़ुची 46 53 57 60 60 तो बढ़ुची मात्र ह्रासमान हार में ये जिते बड़े कमुची से मार्जिनाल प्रोडक्शन तुम स्थिर रही जाए ऋणात्मक हो जाए ठीक अच्छे ये केस स्थिर रोचे ऋणात्मक एठार भूमि को स्थिर उपादान भाव ग्रहण करा जाइथिबा बेले श्रम को परिवर्तन उपादान भाव ग्रहण करा जाइछि ठीक अच्छे एक निर्दिष्ट परिमाण जमी रे अधिकरू अधिक श्रम नियोजित करी चाष कार्य कले जमीर उत्पन्न किपरि परिवर्तित होता है ये जना पड़ुछि ये सारणीर जना पड़ुछि ठीक अच्छे तापर सीधा आम जा डायग्राम पाखु है डायग्राम कौन कौच देख ये जो डायग्राम बेस कर तुम ये सारणी उपर ठीक अच्छे ताले ये सारणी उपर तुम डायग्राम बेस करुच्छ तो देख ये कौन है जो सारणी 3.1 ये सारणीटा तुम अच्छे देखिपर आराम से ठीक अच्छे रो देखा जाए जो परिवर्तनशील उपादान जो परिवर्तनशील उपादान तेल किए थे लेबर ही 1 2 3 4 5 6 तारी लेबर ही परिवर्तन हो उपादान श्रमर परिमाण वृद्धि सहित 3टी स्तर उत्पादन परिवर्तन देखा जाऊँगी ठीक अच्छे उत्पादन परिवर्तन प्रथम स्तर मोट उत्पादन वर्धित हार ये तीन रकम परिवर्तन देखा देख ये वर्धिष्णु हार ह्रासमान हार तापर ये कौन हो ऋणात्मक हो जाए ठीक अच्छे मैंने कमुच ठीक अच्छे फास्ट टोटाल तुम टोटाल प्रोडक्शन मोट उत्पादक ही देख फास्ट वर्धिष्णु हार वृद्धि पाँच ह्रासमान हार वृद्धि पाँच कमुची से पूरा कमुची रिड्यूस होची देख तो ये कौन कहला देख 3टी हार 3टी स्तर में परिवर्तन देखा जाऊँगी प्रथम स्तर में मोट उत्पादन वर्धिष्णु हार वृद्धि पाँच वर्धिष्णु हार 10 12 14 ताले वर्धिष्णु हार वृद्धि पाँच ठीक अच्छे वर्धिष्णु हार वृद्धि पाँच यह तृतीय एकक श्रमिक नियुक्ति पर्यटन देखा यह तृतीय एकक अर्थात तृतीय एकक श्रमिक नियुक्ति पर्यटन सी वर्धिष्णु हार वृद्धि पाँच ठीक अच्छे वृद्धि पाँच तापर आसला कौन चतुर्थ मात्रार परिवर्तन उपादान संयोग पर सीमांत उत्पादन ताले चतुर्थ मात्रार जिते आम चतुर्थ लेबर को जिते आम एड करूँ सीमांत उत्पादन कौन हो देख संयोग पर सीमांत उत्पादन ह्रास पाइबा आरंभ करे सीमांत उत्पादन ये कमुची 14 पर कौन हो 10 हो 14 ରୁ 10 हो 12 ରୁ 14 बढ़ुला 14 ରୁ 10 अर्थात कमी फर स्टेजर लेबर यूज कला आम कौन से जो मार्जिनल प्रोडक्ट कमियापाई लगुच टोटाल प्रोडक्शन बढ़ुची देख 36 ରୁ 46 बढ़ी मात्र मार्जिनल प्रोडक्ट कमुच अर्थात वास्तव से कमुच परिवर्तन फल ह्रास पाइबा आरंभ करे एवं मोट उत्पादन ह्रासमान हार वृद्धि पाए तापर देख मोट उत्पादन बढ़ुची सत 46 53 57 60 60 तो बढ़ुची मात्र ह्रासमान हार यहाँ हूँ हार ह्रासमान हार वृद्धि पाए ए स्तर उभय सीमांत उत्पाद हारारी उत्पादन ह्रास पाऊँ यह ह्रासमान उत्पादन स्तर बोल ताले तुम जो सेकेंड स्टेजटा हूँ ह्रासमान उत्पादन स्तर हूँ कौटा सेकेंड स्टेज ठीक अच्छे सेकेंड स्टेज सब ह्रासमान हो तेणु सेकेंड स्टेजटा को ही कहुच्छे ह्रासमान हार ठीक अच्छे ताले ह्रासमान स्तर कहुए सीमांत उत्पादन शून्य आ मोट उत्पादन सर्वाधिक स्तर अंट ताले सीमांत उत्पादन शून्य हूँ मोट उत्पादन सर्वाधिक ताले ये स्टेज अर्थात अष्टम लेबर जो 8 नंबर लेबरटा को यूज करछे से केस रे कौन हो सीमांत उत्पादन ये कौन हो 0 हो मोट उत्पादन कौन हो मोट उत्पादन आमर सर्वाधिक हो ये पोजिशनटा हूँ तुम ये ही सीमांत उत्पादन जो कौन सर्वाधिक स्तर अंत घटुची अर्थात यहाँ सेकेंड स्टेजर ये एंड हो परिवर्तनशील उपादान नवम मात्रार संयोग पर सीमांत उत्पादन नास्तिबाचक बा ऋणात्मक होपर जो आम नवम लेबर को आम यूज करछे मोट उत्पादन देख 60 ରୁ 58 अर्थात कमुची तो मार्जिनाल प्रोडक्ट जोटा सीमांत उत्पादन सी ऋणात्मक होगा कि -2 हो देखिपार ताले यही पर्यायर मोट उत्पादन ह्रास पाए तापर ये पर्यायर मोट उत्पादन 3टा स्टेज फास्ट स्टेज तुम देख प्रोडक्शन वर्धिष्णु हार वृद्धि पाँच सेकेंड स्टेज प्रोडक्शन ह्रासमान हार थर्ड स्टेज प्रोडक्शन कौन हो तुम ऋणात्मक हो ठीक अच्छे तुम या डायग्राम थ्रो भी देखिपर ठीक अच्छे ताले एबे चलो आम डायग्रामटा को तुमको मुझे ठीक से बुझे दूँ तो डायग्राम बुझेगा देख डायग्राम कौन कहूँ जे दत्त चित्र रे ठीक अच्छे देख कौन कहूँ दत्त चित्र अर्थात ये चित्र है ये चित्र को ही मुझे नहीं कहीं मत जगह सर्ट हो तो दत्त चित्र उत्पादन उपादान और उत्पादित द्रव्यर परिमाण मध्य संपर्क को दर्शाऊँ ओ एक्स एक्सिस तुम देखिपार तो ओ एक्स एक्सिस परिवर्तनशील उपादान एकक अर्थात जो गुड़ को चेंज कर लेबर को आम नेलु ओ एक्सिस ओ वाई एक्सिस उत्पादित द्रव्यर पर ओ वाई हूँ क्वांटिटी ऑफ गुड्स जी प्रोडक्शन हो अर्थात मार्जिनल प्रोडक्ट बा टोटल प्रोडक्ट ये प्रोडक्शन को आम नहीं पारे ये लेबर को नहीं
तो मोड उत्पादन रेखा जोटा मोड ये हूँ कौन टोटाल प्रोडक्शन मोड उत्पादन रेखा तापर ये आसला कौन तुम मार्जिनल प्रोडक्ट ये आसला एवरेज तो टोटाल प्रोडक्शन रेखा तुम देख ई पर्यंत कौन हो वर्धिष्णु हार वृद्धि पाँच ये हूँ तुम वर्धिष्णु हार है ये हूँ तुम इनक्रिजिंग रिटर्न वर्धिष्णु हार तापर कौन हो ह्रासमान हार अर्थात ई रु जी पर्यंत हूँ ह्रासमान हार ठीक अच्छे तुम ये देखिपर ताले तुम ये है कौन वर्धिष्णु हार ई पर्यंत ठीक अच्छे ये पर्यंत हूँ वर्धिष्णु हार ई रु जी हूँ ये हूँ ह्रासमान हार तो ये बिंदु कौन कहुए ना नीति परिवर्धन बिंदु बा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन बोली कहुए कहीं यही पॉइंट रे ही दुईटा रूप परिवर्तित होची तल को वर्धिष्णु हार ऊपर को ह्रासमान हार अर्थात जी पर्यंत सर्वाधिक आसे तो जी रू पर कमुची किए टोटाल प्रोडक्शन जी पर कमुची तुम टोटाल प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन को दी जन को सांगे नहीं पढ़ी पारे जिते टोटाल प्रोडक्शन बढ़ुची वर्धिष्णु हार में बढ़ुची वर्धिष्णु हार में मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ुची जिते टोटाल प्रोडक्शन ह्रासमान हार में बढ़ी पार्छ अर्थात ई टू जी जो मार्जिनल प्रोडक्शन तुम कमुची मार्जिनल प्रोडक्शन कमुची जो जी पर टोटाल प्रोडक्शन कमुची मार्जिनल प्रोडक्शन से ऋणात्मक ठीक अच्छे ये दुईटा को तुम कम्बिनेसन कर कंबाइन कर पढ़ी पार ताले कौन कहला देख जो हार वृद्धि पाए यही बिंदु रे मोट उत्पादन परिमाण सर्वाधिक मोट उत्पादन रेखार ई बिंदु को जो ई बिंदु रही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन बा नीति परिवर्तन बिंदु बोली कहुए कारण यही बिंदु ठार सीमांत उत्पादन वृद्धि हुए ना बरং ये तो यही पॉइंट देखो सीमांत उत्पादन कमुची रैंडमली कमुची ठीक अच्छे यापर मोट उत्पादन ह्रासमान हार वृद्धि पाए तो यू ई पाखु जी पर्यटन मोट उत्पादन ह्रासमान हार वृद्धि पाँच अवशेष मोट उत्पादन जी बिंदु रे सर्वोच्च स्तर में पहुँचे सेठार निम्नगामी तापर जी रु पहुँचे ये सब कौन हो निम्नगामी ये बिंदुर ठीक निम्न भाग को लक्ष्य कले देखा जे M1 रे मार्जिनल प्रोडक्शन M1 ले जीरो हो M1 पर सी ऋणात्मक हो सीमांत उत्पादन शून्य होगा सहित परवर्ती समय ताहा ऋणात्मक हो हारारी उत्पादन प्रथम वर्धमान हार एन पर्यंत वर्धमान हार कौन हो एन पर्यंत वृद्धि पाई कमुची है हार ये तुम देख ओ टू एन वृद्धि पाँच एन पर एन पर कमी जाऊँ पर्यंत निम्नगामी होता है यही एन बिंदु उभय सीमांत उत्पादन हारारी उत्पादन रेखा परस्पर को छेद कर उभय समान स्तर में था ठीक अच्छे ये कौन उभय ए एम पी आउ एपी उभय ये परस्पर को छेद कर प्रथम पर्यायर परिसमाप्ति ताले फास्ट स्टेज आसला एठू एटा हला फास्ट स्टेज यही पर्यंत तापर एन ठू यहाँ हूँ सेकेंड स्टेज ये हूँ थर्ड स्टेज ठीक अच्छे ये हूँ तुम स्टेज 1 ये हूँ स्टेज 2 ये हूँ स्टेज 3 ठीक अच्छे तीन स्टेज रे प्रोडक्शन देखी दिया द्वितीय पर्यायर मोट उत्पादन सीमांत हार वृद्धि पाता बेले उभय सीमांत उत्पादन हार क्रमश ह्रास पाई था सीमांत उत्पादन शून्य मोट उत्पादन सर्वोच्च स्तर पहुँचा सहित द्वितीय पर्यायर परिसमाप्ति तो द्वितीय पर्यायर कौन आसला ह्रासमान हार वृद्धि पाँच टोटाल प्रोडक्शन आउ कमुची रैंडमली कमुची मार्जिनल प्रोडक्शन तो टोटाल प्रोडक्शन सबुठ अधिक मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो ताले ये जो स्टेज ये सरुची द एंड हो ठीक अच्छे सीमांत तापर कौन आसला तृतीय पर्याय अर्थात थर्ड स्टेज है थर्ड स्टेज कौन हो थर्ड स्टेज कौन हो सीमांत उत्पादन नास्तिवाचक होगा सहित मोट उत्पन्न ह्रास पाई था सीमांत उत्पादन कौन हो तुम नास्तिवाचक ये होती तुम देख सीमांत उत्पादन तुम नास्तिवाचक हाँ कि नहीं सीमांत उत्पादन ये नास्तिवाचक एम डैश पर सीमांत उत्पादन नास्तिवाचक आउ ये जगह कौन हो तुम जी बिंदु पर टोटाल प्रोडक्शन कमुची ठीक अच्छे ताले ये थिला तुमर जो तुम जो नियम थिला ह्रासमान जो आमर नियम थिला परिवर्तन अनुपात नियम ताले या आम आलोचना कले स्थिर साधन ये गला ठीक अच्छे उपक्रम संज्ञा शर्तावली नियमर विश्लेषण एवं रहा नियमर सीमाबद्धता ठीक अच्छे सूत्र कार्यकारिता सूत्रर गुरुत्व एवं आलोचना करिए ये जो क्रम ह्रास परिवर्तन अनुपात नियम सूत्र को आम केमती कार्यकारी करमती यूज कर ठीक अच्छे सूत्रर कार्यकारिता देख पूर्ववर्ती अनुशीलन आम श्रम को परवर्ती साधन भाव ग्रहण करूँ कहीं श्रम को ही आम चेंज करूँ किंतु सूत्रटी उद्योक्ता कार्यकलाप समेत अन्य समस्त साधन क्षेत्र में प्रयुक्त होता है भूमि और श्रमर एक स्थिर परिमाण सहित अधिक अधिक परिमाण पुंजी विनियोग जदि आम जोग करिया पुंजी को जदि यूज करिया ताले एक निर्दिष्ट समय पुंजीर उभय प्रांतीय हारारी उत्पाद ह्रास पाइबा आरंभ कर यहाँ निश्चित एमती ही होता है अधिक अधिक भूमि सहित एक स्थिर परिमाण श्रम पुंजी विनियुक्त हेले
ଭୂମିର ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ରହିଥିଲା କ'ଣ ସୂତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁପାତ ସୂତ୍ରର ଅର୍ଥନୀତିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଉତ୍ପାଦନ ପରିବ୍ୟୟ ଆଉ ସାଧନର ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତା ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ପରିବ୍ୟୟ ଆଉ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତା ପରସ୍ପରର ବିପରୀତ ବୋଧକ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହାଯାଇପାରେ। ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ପରିବ୍ୟୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ସେହିପରି ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ହାରାହାରି ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପରିବ୍ୟୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ହ୍ରାସମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ସୂତ୍ରକୁ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ପରିବ୍ୟୟ ସୂତ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ ହ୍ରାସମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ସୂତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ହେତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଓ ହାରାହାରି ପରିବ୍ୟୟ ରେଖା ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ୟୁ ଆକାର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ପିଲେ ଏତେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ତୁମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ତାହେଲେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରିବାଟା ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର ପାଇଁ ପ୍ରଫିଟେବଲ୍ ହେଉଥିବ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତ ତା ପାଇଁ ଆନ୍ସର୍ ଆମ ପାଖରେ ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ତରର ମନୋନୟନ ଅର୍ଥାତ୍ ଚଏସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଅପରେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଚୁଜ୍ କରିବେ ବା ଚଏସ୍ କରିବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସର୍ବଦା ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ଅଭିଜ୍ଞ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ କୁଶଳୀ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ପାଦନ ନିୟମର ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ଆଉ ତୃତୀୟ ସ୍ତରକୁ କଦାପି ମନୋନୟନ କରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କେବେ ବି ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଡ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର ସେ କେବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ କିମ୍ବା ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ କାରଣ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥିର ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ରହିଛି ଫିକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ଋଣାତ୍ମକ ଅର୍ଥାତ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ଥିର ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହୁ ବା ବିଲ୍ଡିଂ ରହୁ ଏମାନେ ବା ମେସିନ୍ ରହୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ସେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇପାରି ନଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଲେବର ଯେଉଁ ଲେବର ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ସେ କାମ ଜାଣିନଥିବେ ବା ମେସିନ୍ଟାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ସେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିନଥିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଉପାଦାନ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଋଣାତ୍ମକ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ଭେରିଏବଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ରହୁଛି ତାଙ୍କର ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ଋଣାତ୍ମକ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ସ୍ତର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଲାଭଦାୟକ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ ବା ଲାଭ ହୋଇପାରେନି। ତ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଚାରବନ୍ତ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରକୁ ହିଁ ମନୋନୟନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଚୁଜ୍ କରେ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଉଭୟ ସ୍ଥିର ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ଧନାତ୍ମକ ବା ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ଏଭ୍ରି ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର ରାଇଟ୍। ତାହେଲେ ଏବେ ରହିଗଲା ନିୟମର ସୀମାବଦ୍ଧତା ଅର୍ଥାତ୍ ଲିମିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଲରେ ଆଉ କ'ଣ ଲିମିଟେସନ୍ ରହିଛି। ପରିବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁପାତ ନିୟମ ଲ ଭେରିଏବଲ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କେତେକ ସର୍ତ୍ତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂରଣ ହେଉଥିଲେ ଯାଇକି ନିୟମଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ମାତ୍ର ନିୟମଟି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ସୀମାବଦ୍ଧତା ମାନ ଦେଖାଯାଏ। ତାହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟମଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି ଦେଖିବା। ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅନୁପାତ ନିୟମ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠାରେ ଉତ୍ପାଦର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ସୂତ୍ରରେ ନେଇଥିଲୁ ସର୍ତ୍ତ ଯେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆମେ ଫିକ୍ସ ରଖିବା ମାତ୍ର ଯେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଯିବ ତାହେଲେ ଏ ସୂତ୍ର କାମ କରିବ କି ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କାମ କରିବ। ତେଣୁ ଏ ସୂତ୍ର ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଉତ୍ପାଦନ ପଦ୍ଧତିର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଫଳତଃ ଉତ୍ପାଦନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାରର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଦେଖ ଜମିରେ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସାର ୟୁଜ୍ କରିଦେବା ବା ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ ୟୁଜ୍ କରିବା ତାହେଲେ ତ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବଢ଼ିଯିବ ଠିକ୍ ନା ହ୍ରାସମାନ ଆଉ ହେବ କୁଆଡ଼େ। ତେଣୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଯଦି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟ୍ ଏ ସୂତ୍ର କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ସମାନୁପାତିକ ମିଶ୍ରଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁପାତ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଯଦି ଲେବର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବଦଳରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବୃଦ୍ଧି କରିଦେବା ଆମେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଲଙ୍ଗଳ କରିବା ବା ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ସାର ବା କୀଟନାଶକ ୟୁଜ୍ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଡେଫିନେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ସୂତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପ୍ରାୟତଃ +2 ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏ ସୂତ୍ର ବହୁତ ସମୟରେ ଆସିଥାଏ। ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ ପିଲା ୟାକୁ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ୟାର ନୋଟ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ଟେ କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଜେଡି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପେଜ୍ରେ ନୂଆ ଅଛ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ଯଦି ରହୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ବା ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ନେଇକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୌଣସି ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତ ତୁମମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇ ପାରିବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍କୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିବି। କ୍ଲାସ୍କୁ ଆଜି ଏଇଠି ରଖିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।